Good morning. So, karon na guys, narita karon diri sa DE o Department of Agriculture. Natagaan ta og abono og binhi. Dira guys. Karga na to. Ito si abono. Then ang binhi, to kini parcel ni gikan mo ta nag parcel. So, dira guys. Mano siya? Binhi. Tama tayo katanom guys. So, abangan lang sunod atong pagtanom. Guys, morning. So, karon guys, February 25, 2026 in manito lawat guys. Sa abono sa 1414 o kini variety seeds. So, na tayo katanom guys. Sa taga membro sa RSBSA o Registry System for Basic Sector Agriculture. Ini guys na sila panghatag karon mo na nga nanatay katanom. So, salamat kayo. God bless.